ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ତଥା 28 ତାରିଖରେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାବଦରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ସେହି ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରରେ ଯଦି NPCI ବା DBT ଲିଙ୍କ ନାହିଁ, ତେବେ ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି NPCIକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଖବର ହୁଏତ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ହିତାଧିକାରୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମର ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ହିତାଧିକାରୀମାନେ ହୁଏତ ଅଧିକାଂଶ ଜାଣିନଥିବେ। ତ ଏହି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା 29 ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ କହିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର NPCI ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ବା DBT ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନ୍ୟାସନାଲ ପେମେଣ୍ଟସ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଦେୟ ନିଗମ ବା NPCI କ୍ଲିଅର ହୋଇନଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବନି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତେଣୁ ଏହା କରାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 29 ଓ 30 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତକାଲି ଏବଂ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗକୁ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଅପଡେଟ୍ ଆସିନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ହେଉଛି ତାହାର ଡେଡଲାଇନ୍। ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ହିତାଧିକାରୀ ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ଖାତା ଖୋଲିଥିବେ, ସେହି ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇ NPCI କ୍ଲିଅର କରିପାରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତାପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର NPCI କ୍ଲିଅର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଫୋନ୍ ଯାଉଥିଲା କିମ୍ବା ମେସେଜ ଆସୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାକୁ ଯାଇ NPCI କ୍ଲିଅର କରିପାରିବେ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ NPCI କ୍ଲିଅର ହେବା ପରେ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଆସିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି NPCI ବା DBT ଲିଙ୍କ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। କେମିତି ଜାଣିବେ ଯେ ନିଜର ଏହି NPCI ବା DBT ଲିଙ୍କ ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କେମିତି କରିବା ନିଜ ମୋବାଇଲ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରୋସେସଟି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ବତାଇଦେବି। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ ଏହିପରି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଟିକେ ଲଙ୍ଗ୍ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିଅରଲି ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଏକ ବ୍ରାଉଜରକୁ ନେବେ, ତାପରେ ସର୍ଚ୍ଚ ବାରରେ ଲେଖିବେ npci.org.in। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକେ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କନଜ୍ୟୁମର ମିଡ଼ିଆ TXN NXT ଫିଟନେସ୍ ଡେଭଲପର ବିଜନେସ୍। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ କନଜ୍ୟୁମର ଲେଖା ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାପରେ କନଜ୍ୟୁମର ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି କନଜ୍ୟୁମର ଉପରେ ଆମେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିଏ ତଳକୁ ଲେଖା ହେଇଛି UPI କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ତାପରେ ଅଦର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ATM ଲୋକେଟର। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ଲିଙ୍କ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭାରତ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ଏନାବୁଲ ବେସ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଅଛି ହୋମ୍, ତାପରେ ଆଧାର ସିଡ଼ିଂ ବା ଡିସିଡ଼ିଂ, ତାପରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ଆଧାର ମ୍ୟାପ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍, ତାପରେ ଆଧାର ମ୍ୟାପିଂ ହିଷ୍ଟୋରୀ, ତାପରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଚେକ୍। ତ ଆମେ ଜାଣିବା ଆଜି ନିଜର ଆକାଉଣ୍ଟରେ DBT ବା NPCI ଲିଙ୍କ ଅଛି କି ନାହିଁ।
तो फास्ट आम एठारे देखंतु 4 नंबर ऑप्शन रे आधार मैप स्टेटस अच्छी सही आधार मैप स्टेटस रे क्लिक करवा। तो देखंतु एठारे लिखाई आधार मैप स्टेटस। तो निजर आधार नंबर टी एठारे देदेबा। तो निजर आधार नंबर को एठारे एंट्री करंतु। देखंतु एठारे टिके स्क्रॉल करंतु कैप्चा कोड अच्छी यही कैप्चा टी को आपण माने भरंतु। कैप्चा कोड को भरी सारिला परे टिके तळकू देखंतु लिखा है चेक स्टेटस। तो आपण माने चेक स्टेटस रे क्लिक करंतु। आपण माननको एक ओटीपी आसीबो सही ओटीपी को एठारे एंट्री करंतु। सही ओटीपी को एठारे एंट्री करला परे देखंतु कन्फर्म बोली एक ऑप्शन अछि सही ऑप्शन को क्लिक करंतु। देखंतु आपणकर सबु किछि डिटेल्स आसी जाइछि। तो आपण मानकर फास्ट अछि आधार नंबर तापरे केउ बैंक रे खाता खोलिछंती ताहा मध्य एठारे शो करूछि। तापरे मैपिंग स्टेटस एनाबल अछि कि नहीं ताहा मध्य शो करूछि। देखंतु एठारे आमे जानिबा निजर डीबीटी लिंक अछि कि नहीं बा एनपीसीआई एनाबल अछि कि नहीं। तो देखंतु एठारे एनाबल अछि। तो आपण मानकर जदि एनाबल नहीं ताहेले आपण माने आधार सीडिंग करि परिबे। तापरे लास्ट अपडेट डेट लिखाई केउ डेट रे आपण माने लास्ट अपडेट करथिले सबु किछि डिटेल्स एठारे आसी जाइछि। तो आपण माने जानि पारिले किपरि निजर डीबीटी बा एनपीसीआई एक्टिवेट अछि कि नहीं निज मोबाइल साहाय्य रे जानिबे। तापरे देखंतु एठारे आधार सीडिंग बोली ऑप्शन अछि। तो आपण माने जदि आधार सीडिंग करबा को चाहुचंती ताहेले आधार सीडिंग करि पारिबे। तो सही ऑप्शन रे क्लिक करि पारिबे। तापरे लेफ्ट साइड रे कन्फर्म अछि कन्फर्म को क्लिक करबे। तापरे एठारे आपण मानकर आधार नंबर को दियंतु। तो निज निजर आधार नंबर देला परे तापरे टिके तळकू देखंतु लिखा है रिक्वेस्ट ऑफ आधार। तो आपण माने सीडिंग को क्लिक करिवे। तापरे आपण मानकर सिलेक्ट योर बैंक आपण मानकर बैंक को सिलेक्ट करिवे। जेउ बैंक रे आपण माने खाता खोलिछंती सही बैंक को आपण माने सिलेक्ट करिवे। तापरे सीडिंग टाइप देखंतु एठारे लिखा है फ्रेश सीडिंग। तापरे मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। तापरे मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक अकाउंट। तो आपण माने गोटिए बैंक रु अन्य बैंक को मध्य एठारे आपण मानकर लिंक को ट्रांसफर करि पारिबे। तापरे देखंतु सही बैंक रे किंतु अलगा अकाउंट नंबर थिबो सही अकाउंट नंबर को मध्य ट्रांसफर करि पारिबे। तो आमे फ्रेश सीडिंग को सिलेक्ट करिबा। तापरे टिके तळकू अछि देखंतु अकाउंट नंबर। तो निज निजर अकाउंट नंबर टी आपण माने देई देबे। तो निज निजर अकाउंट नंबर देला परे टिके तळकू लिखा है कन्फर्म अकाउंट नंबर। तो आपण माने कन्फर्म अकाउंट नंबर टी सेठारे देई देबे। तापरे टिके तळकू देखंतु लिखा है तापरे टिके तळकू अछि टिप मार्क सही टिप मार्क को आपण माने क्लिक करिवे। तापरे टिके तळकू आसीबे आपण मानकर कैप्चा अछि सही कैप्चा को आपण माने सेठारे एंट्री करी टिके तळकू अछि सबमिट सही सबमिट ऊपर क्लिक करि देला परे आपण मानकर आधार सीडिंग टी निर्भुल भाव रे होई जिवो। तो एही परि भाव रे आमे निज अकाउंट रे आधार सीडिंग करि परिबा बा निजर एनपीसीआई बा डीबीटी लिंक अछि कि नहीं आमे निज मोबाइल साहाय्य रे जानि परिबा। तो यह थिला आजिरो छोटिया अपडेट। आपण माननकु केमिति लागिला निश्चय कमेंट माध्यम रे जणाइबे। वीडियोटी जदि भल लागि थाए गोटिए लाइक करंतु एवं मो चैनल को प्रथमे आसीथिले गोटिए सब्सक्राइब करी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करंतु। फलरे एही परि हेल्पफुल नुआ नुआ वीडियो
ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।